na to ang recording, pati na sa atong local recording, kay basin niya og mag-stop na pod ni taod-taod, no, or mawala atong internet. At least doon na kita recording nga mapaminawan sa atong makaigsunan nga so okay pa ba ito ang signal? Wala man ta naputol, no? I hope okay ra siya. Here we go. Start recording. And alright, so Mother's Day special Sunday sa tanan nga mga inahan. Of course, kana sa man mahimong inahan ang usa ka inahan. Kung doon na siya anak. Ang uban gani nangapo na, no? Anyway, kini siya nga kuan as per history, no? Kanusara man siya nagsugod ang Mother's Day. Dili na ni siya sa late 1990s, no? However, ang puno dulo gyud nini nganong gisabay siya sa May, is aron masabay siya sa Mother Mary nga celebration pod, no? And kung doon na may paganistic nga history niini or background, it doesn't matter, no? However, ang akong gina-challenge sa mga anak ngadto sa ilahang mga ginikanan, labi na sa ihang inahan, nga dili niya i-consider nga may lang niya ipakita iya pagigugma sa iyang inahan, no? Iya kining ibutang siyang kasing-kasing nga doon na siya inahan nga mo'y gigamit sa Dios nga mahimo siyang tao, no? Of course, dili man siya mahimong tao kung wa po siya amahan. And so by next week doon na dili next week, by June na po yung Father's Day. And I don't know anong June man po ng Father's Day, kung sa history niya na wa pa ko kahibaw, no? So but anyway, kini siya nga mga butang is para sa mga Kristohanon is not an issue, tungod kay ang tinuod diha ang pag-una-una sa mga ginikanan sa mga Kristohanon sama kan Jesus Christ nga naghatag siya og dako kay nga importansya sa iyang inahan, is dili siya supposed to be gikinahanglan nga siya tawag na i-remind, no? Tungod kay ang paghigugma sa usa ka Kristohanon naa dinha always, no? So i-greet na to atong mga inahan og Happy Mother's Day, no? Kung naa inyong inahan diha tapad ug naa kamo karon diha nagapaminaw online, no? O ang inyong asawa, of course, kay inahan mo na sa inyong mga anak, you can greet them Mother's Day, Happy Mother's Day, unya you can kiss them para sa ilahang pagpakita sa imong pagigugma kanila. Mag-kiss ako kadiyo, teka lang, kina ko mama din eh. Bawfish. Oh, ang inahan sa mga anak. Okay, Happy Mother's Day sa inyo ang tanan. Alright, so muna ang walay anak, hindi siya mahimong mama. Okay? Hindi siya mahimong mother. Pero kung nag-adapt siya, yes, mahimo na siyang mother. Muna siya ang situation. Anyway, continue ta sa tuang pagtuon karon. Again, ayaw guwata kanu sa moabot ang 3rd week sa May bago ka mag-ingon sa imong mama nga Happy Mother's Day. Okay? It's a mental attitude of loving your parents, your mom, your papa, na diha sa imuang kasing-kasing. Wala diha sa kasing-kasing nga nagabugag dugo. Nana dire, no? And again, nahistoryahan naman nato ang paghigugma. It doesn't really say nga kinahanglan ka mag-emote, no? Emotion comes next. What comes first is the thought. Okay? Then comes, unsa ganito? If you remember, the doctrine about love, asa gani siya magsugod? Nagsugod siya sa imong thoughts, sa mind, no? And comes next, unsa man? So, kung unsay naa diha sa imong mindset regarding the loving, no? Before emotion. Before emotion. There are 4, but we don't really talk about the number 4 process tungod kay it's between husband and wife. The first is the thought, number 2 is the respect, then comes emotion. Okay? Of course, dili issue ang sex because they are your
parents, your mom, no? In regards to God, also the same. The thought, respect, and emotion. Okay? Dili na na-issue ang sex between you and God because it has never been the issue, no? So, muna siya. True love comes first with the doctrine inside the heart, the mentality of the soul. Comes the respect as long as you understand, no? So, agape love, then comes emotion, no? Emotion. So, that's how Christian love or gitawag na to og human love works out, and even effective pa gani siya kaysa sa emotional love. Because quite honestly, ang emotional kind of love dili na siya mag extend og dugay nga period sa time. Emotion fades. Okay? Emotion fades. But if emotion is founded with thought, then respect, comes emotion that is dili siya basta-basta mag fade away. Okay? Nga naman tungod kay nagabase siya sa tinuod nga doktrina sa paghigugma. Mao na nga daghan kayo nga mga parental relationship nga dili magdugay tungod kay at first pareha ng gamay pa nga bata, lami kayo ang pamati, hantod nga magdako na nahimo ng likim pitinagim sakita sa ulo, no? And later on magsamot na gyud nga magkasamot og kadako ang bata, halos nga di na gani nimo mailhan nga anak pa ba nako na o dili. And the children also, since ingon ana ang situation, di na pud nila mabati nga ginikanan nila ang ilahang kauban, no? So but if kana siya nga bata was founded with doctrine diha sa iyang mentality sa soul, comes respect, and you won't imagine, no? Bisan 50 anyos na siya nya ikaw 80 anyos nakahapit, ang iyang paghigugma sa imuha na pagyapon. Okay? So muna siya ang nawala, bisan gani diri sa Pilipinas nagaanam na siya kawala, no? Muna siya ang nawala sa ubang mga lugar. Muna ibutang nila ilang mga parents sa asa na nursing home. Nursing home bang tawag niya na? Home for the aged. Okay? Tungod kay wala na develop ang mentality with proper doctrine. Okay? Wala siya na develop din ha. Okay, so nabiyaan na to last time nga pagtuon ang proseso sa paggamit sa Operation KRRY, no? Ang Operation KRRY mahimo lamang siya effective. Remember, nga ang Operation KRRY is magamit lamang nimo na siya when it is necessary to apply truth sa imong kinabuhi. Here is the process. No? Before ta mo balik sa atong itunan last time. What? Yan natin viewer, natin kauban. Okay. So remember that here is your Christian life. What is the desire of God para sa Kristohanon is that, of course, ang death, burial, and resurrection na save ka during the time, right? But we go beyond the understanding of just salvation only. Death, burial, resurrection, the understanding of death, burial, and resurrection of Jesus Christ saves one soul. Saves you. Okay? Nagtuo ka nga si Jesus Christ namatay sa cross, nalubong, nabanaw siya after 3 days. If you believe on that, then you are saved. No? If you believe nga katong yang gibuhat dito sa cross is enough na alang sa imong kaluwasan, you are saved. But ang usa ka Kristohanon nga after siya naluwas will not stay longer sa iyang pagkakristohanon nga kinabuhi kung kanilang iyang nasabtan. So that we go beyond sa salvation process into an understanding of possessional truth, ascension, and his session with God the Father, with Jesus Christ together with God the Father. Okay? When you are in Christ, it covers through that you are identified diha sa iyang kamatayon. Imo ra bang tuuhan nga si Kristo namatay dito sa cross? Sorry. Imo ra bang tuuhan nga si Kristo namatay lamang dito sa cross? Siya lang namatay dito? It is not enough. Okay? That faith on the finished work of Jesus Christ on the cross
only saves you but never saves your physical existence. Okay? Dili siya makasave sa imuhang physical existence. Now, ano mo yung dili makasave sa imong physical existence? Salvation saves your soul but never saves your experience diri sa kalibutan. Ingon pa ni Apostol Pablo, kung tanaw nato diya sa 1 Corinthians, if you can open your Bible, First Corinthians chapter 1 verse 9. Ano? 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Ingon ni Apostol Pablo that for the preaching or the message First Corinthians chapter 1 verse 18. Asa naman to akong reader? Dugay man kay ito naabot. Na. Okay. Brother, basa. Something no? 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Palihog ko basa, Brad. Atras sa kuan, kung naana mo sa Thessalonians, atras mo. 1:18. Okay? Nana? Chapter 1, verse 18. Pakita ang 18. Sige, kusog-kusog ka daw. Sige. For the preaching of the cross is to them and very foolishness, but unto us which are saved it is the power of God. Okay, which are saved. Naidi. Tanaw daw. Aha. Okay, Brother Eli style, ha? Brother Basa, something ana? Okay. Na nag-chat dire, okay? But anyway, so muna siya, no? For the preaching of the cross is for them who are perishing foolishness. But for us who are being saved. No, that's the proper translation. Dili siya who are saved. That's something like humana, no? Now, I understand nga kini siya nga verse for them who don't believe that salvation is sure o dili na siya mawala ang kaluwasan after ka ma-save. Para sa uban nga nagatuo nga mawala pa imong kaluwasan, ginagamit nila ni nga verse. Pero wala nila nasabtan, okay? Ang wala nila nasabtan mao kini. That your position in Christ upon faith alone in Christ alone is secured. Okay? Your life is hid with Christ in God. In God, with God in Christ Jesus. Something, nagingon na. Let me see. Colossians chapter 3 verse 3. For you are dead and your life is hid with Christ in God. Okay? So this is the point. You are secured because you are positioned now, the moment of faith alone in Christ alone, diha sa ato ang Ginoo Kristo. Upon faith alone in Christ alone, upon the time that you are saved, okay, your life is now hid with Christ in God. Colossians chapter 3 verse 3 using NAS version.
Gigamit po niya diri ang word nga, let's see. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. The same concept. Okay? With Christ. Okay? Let us consider the grammar. Kung namo da sa online, you can use studylight.org, Colossians chapter 3 verse 3. Let's see if unsay rendition nga giset out diha sa Colossians 3:3. So, the Greek word is krypto, to hide, conceal, to be hid, escape, to conceal, or di makitaan. And it is a third person perfect passive indicative. So, that is in a perfect form. It means that you are there already, no? So kini mo pagtago dito is a complete act na nakadiha. This will never change. Okay? Ang 1 Corinthians chapter 3 at chapter 1 verse 18, kung ato i-consider, then tanaw na to ang iyahang and the word save, sudsominos, minois, because it's plural. It's present passive participle dative plural masculine. And present participle diya sa Greek, no? It's an ongoing action. Okay? It denotes an ongoing action. It's not progressive, okay, but it's an ongoing action. Okay? We are being saved by God on a daily basis. The moment of faith alone in Christ alone, ako nang gingon sa inyo, positionally, dili na siya mawala ang inyong kaluwasan. No? But in experience, dinhi sa kalibutan, so, hear me now, tungod kay, delicate kay ni siya nga issue. Masipyat mo paminaw ini, makauna-una mo nga, pwede day mawala atong dili mawala atong kaluwasan for all eternity, pero diri sa kalibutan pwede mawala. Ay mo kasipyat, paminawan niyo ulit ang akong istorya. Okay? Ang imong position diha kang Kristo is safe and secured. Dili na siya mausab. Okay? Apan kana siya position, we are talking about diri sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18, experiential, the phase 2 part. Okay? God saves us in three parts or in three phases. Remember? The phase 1 is positional. Your life is hid with Christ in God. Never change. Okay? The phase 2, the phase 3, before tayo mag-istorya sa phase 2, the phase 3 part of our salvation is again the act of God. Remember, it's passive. Huh? It's passive. Who will save us? It's God. Okay? Dito gyapon sa Colossians chapter 3 verse 3, it's still passive. Okay? We are the receiver of the action. It will never change. Okay? Palayo gamay, atras gamay. Okay? It will never change. You are the receiver of the action. It is perfect. Okay? Kumpleto na siyang act. Okay? Busa dili siya ma-change. But during the 1 Corinthians chapter 1 verse 18, he's talking about not a progressive act, but it is a ongoing, continuous act of salvation. Okay? So kung doon na may
kung doon na may moingon ta nga sipyat, no, ang mga tao nga nagagamit niini nga bersikulo aron mag-prove nga ang kaluwasan pwede mawala sa tao, nasipyat siya, no? Tungod kay ang wala niya nasabtan is dunay tulo ka phases ang gitawag nato nga salvation. Katong mga kauban nato sa pagtuon sa dugay na nga panahon. The phase 1 kay bawo na ta ana, no? And by review, what is that? Unsa nga itong phase 1? Ha? Yes, we're talking about phase 1 salvation, phase 2 salvation, o phase 3 salvation. And what is phase 1 salvation phase? Muna siya para makasuod ka diya sa phase 1. So unsa na siya? It's It's the word is P positional sanctification phase. Okay? Now, unsa man ang positional sanctification? You are declared not enemy of God anymore. You are not considered by God sinner anymore because it's by position in Christ you are righteous in the eyes of God because of Christ Jesus. Okay? That's positional sanctification phase. The phase 2 is the E word, experiential sanctification phase. And the big issue is the phase 2, no? Ang phase 3 unsa man? Ato sa nang istoryahan ang phase 3 before tamadto sa phase 2 kay medyo dako-dako na siya nga issue, no? Phase 3 unsa man to? The glorification phase, that every believer will be cleansed as a bride, be cleansed, and unsa naman? Himuon siya glorified as Jesus Christ has his glorified condition, no? Dito sa eternity. Muna siya ang phase 3 o phase 1. However, kaning phase 1 o phase 3, trabaho ni siya sa aton Dios. Of course, phase 2 is still the work of God through the Holy Spirit, but this is something to do with the positive evolution of the believer. Walay phase 2 experiential sanctification mahitabo sa usa ka believer kung kini siya nga believer is negative na daan sa pulong sa Dios. Negative siya sa doctrine, no? So, phase 3, the act of God for the believer, walay participation ng believer niya na. Phase 1, walay participation ng believer niya na. Okay? Wala siya participation. But phase 2, dako kayo og part ang usa ka believer niya na. Okay? And nganong giingon man ni Apostol Pablo that for us who are being saved, it's a present dili siya progressive, but it is an ongoing present participle. So it means that it is an ongoing act. The moment of faith alone in Christ alone, right here, okay, it moves towards until the end of your life or the rapture comes, whichever comes first. Muna siyang who are being saved. This is talking about our daily experience. Okay? And may tabo lang na siyang salvation nga i-set out sa atong Dios. Okay? Ngadto sa imo ang kinabuhi when you number 1, and it is always a reminder, even gani ka nang nagatuon ta gina-remind o gibutang nato na siya as mental attitude of always considering yourself to be spiritual. You should be spiritual in every moment of your life. Namiyon ka, saan sa mga pamaagi nga masigurado na ko nga spiritual ko? Kana bang nagsigi ko adto simbahan or nangalagad ko or naghatuon ko sa Biblia, mo ba na siya ang makonsider na to nga spiritual ko? Or nagawali ko sa pulong sa Dios, makonsider ko nga spiritual ko? Nadili na siya mao because it's a relative consideration. Kinahanglan nimo masabtan nga kung sa unsang pamaagi ka mahimong spiritual. Number 1, requirement.
you should be clean before God. Okay? If you consider yourself to have been sinning for the past, unya wala nimo na siya na confess, unsa man ang imong ginabuhat right this moment until in the future time sa imong kinabuhi, it is not considered by God, or you are not considered by God spiritual. Ug unsa man to imong ginabuhat, it's an act of the flesh. Dili siya madawat sa atong Dios. Okay? Without the clear understanding of 1 John 1:9, a believer cannot be spiritual. No? However, 1 John 1:9, unsa ra man na siya? It makes you idle. Now you are clean before God. Okay? You are clean before God. So number 2 requirement is that an attitude of, namin yung taog attitude, unsa man na siya? Yielding yourself to God the Holy Spirit. An attitude of surrender. Operation KRRY. Okay? Number 2 is knowing, reckoning, and yielding. Knowing that your old man is dead, reckoning it to be so, nga patay na gyud ang imong karang pagkatao, but reckon your new man alive. An attitude of surrender is yielding to God the Holy Spirit. Itugyan kanang kaugalingon nimo. Okay? Would you like to know if you are spiritual? You have to be clean before God. An attitude of surrender, yielding yourself to God. Okay? And kisa man ang mag-yield, muna siyang issue last time nga atong ginaistorya once again. Kinsa man ang mag-yield? Remember? This is your neutral soul. That's you. The neutral soul, anong neutral man siya? Tungod kay nasa sa tunga, neutral sa siya. Idle, no? A neutral soul is the real you. Ikaw na. Okay? Every moment sa imong kinabuhi, however, ang neutral soul doon na gid siya location. Okay? But akong ginaistorya sa inyo there is a neutral soul sa imong kinabuhi that in every moment sa imong kinabuhi, it is yielded to each of the two influences sa iyang kinabuhi. Okay? There is an influence of the Holy Spirit for the believer, of course. Kaya ang mga unbelievers wala man ini. And the flesh, the old sin nature. Can I erase? Balik lang ako niyo niya, ha? Taod-taod. The Holy Spirit is number 1, the other influence, and the ang naanda nga influence sa usa ka believer the first time nga gipanak siya ni kalibutan na physically. The old sin nature is the influence nga iyang naandan gikan sa pagpanganak hantod sa time nga na-save siya. And by the time nga na-save siya, doon na siya Holy Spirit diha sa human spirit, the other influence. The question is now, you in the neutral soul, ang tinuod nga issue diha. Tungod kay kinahanglan siya mopili, asa siya magpailawom in every moment sa iyang kinabuhi. And we have talked about how would you know that you are spiritual. Number 1, you should be clean before God. The understanding of 1 John 1:9 is very important para sa usa ka believer at the very first day sa iyang spiritual life, the moment of faith alone in Christ alone. The problem, however, is most Christians being taught sa 1 John 1:9 as a salvation passage. Okay? Kung dili na siya mao salvation passage, sungod kay there is also a group of so-called Christians who make use of 1 John 1:9 as the excuse of, or as a license to sin. Okay? Para sa ila although they don't believe faith alone in Christ alone as eternal and secured. Okay? Kaya nga naman, nagawanaw na sila nga pwede pa mawala ilang kaluwasan. However, ang ilang ginabuhat is this. Once nga magsala sila, magpakasala na lang sa sila. Nga naman, because later on, pagkapuyan na sila silang gibuhat nga dili mayo, okay?
Later on nga pag nakita na nila nga murag nagasuffer na sila sa ilang gibuhat nga dili mayo, they will use 1 John 1:9 and try to be saved once again. Okay? They will confess to God that, Lord, gibuhat na ko ni siya nga mga sala, no? Naghinulsol na ko, nagbasol na ko ini, o Lord, ha? I understand, doon nagyapo yun sa result, but this is one thing ilang ginabuhat. Unsa ilang ginabuhat? They don't believe that salvation is eternal. Okay? And wala sila nagatuo nga ang ilahang kaluwasan gatong time nga nituo sa kay Jesus Christ, once and for all they are saved. Number 2, and I know they're not believers, right? They use 1 John 1:9 as the license to sin because why? Because the moment nga na-realize na nila nga di na sila ganahan sa ilang gibuhat, mubalik na sila sa aton Dios using 1 John 1:9, thinking that they can be saved once again. Okay? Kaya nalayo naman sila sa aton Dios, gamito nila ang pagkumpisal sa aton Dios. Lord, pasaylo ako sa mga sala nga gibuhat ug mubalik na ko diha sa imuha. Okay? The question is, are they being forgiven? The answer is no. First, because they are unbelievers. Wala sila nagtuo that the salvation they have received from Christ is eternal. The moment of faith alone in Christ alone, dili na siya mawala. And that's why when they use once again 1 John over and over and over again, dili gyapon sila mapasaylo sa atong Dios. Number 1, okay? Di na lang ta moadto sa part sa technicality, mo adto na lang ta sa part nga unsa. Kinsa ang pwede mo gamit sa 1 John 1:9? Believers only. Okay? Believers only. Mo nang dili na nila magamit, but for us who understand 1 John 1:9 as being saved, okay, as saved already, mo na siya ang term nadala ko sa 1 Corinthians ganiya. For us who are saved already by faith alone in Christ alone, once and for all, it's eternal. Okay? We are positioned in Christ for all eternity. We use 1 John 1:9 as the basis whereby we can consider ourselves to be clean before God. It doesn't mean nga kinahanglan gyud ka ma-confess kung wa man kay kinahanglan i-confess. Pero kung doon naman din simply confess. Cite, name, identify. Unsa man pag-confess? Pasaylo ako sa akong mga sala, Lord. Is that the confession that we understand? The answer is no, di ba? The answer is no. Dili nimo na siya, Lord, pasaylo ako sa akong mga sala. And God said, asa man dapit ato. Okay? It's an acknowledgement that you have sinned, Lord, I have sinned, and this is the sin that I have done. Does it mean nga wala kabalo aton Dios? Not really, because He knows. Wa pa gani mo gibuhat, wa pa kagipanganak ining kalibutan na. He knows how much, how many sins He will do. How many times you do one sin in your life, over and over again. Okay? He understands. That's why when you confess the sin, it's an act of responsibility. Wala siya nagpasabot nga kinahanglan mo i-remind ang imong Dios, Lord, basig wa ka kay bawang nakasala ko mo ni sa Lord. No. It's an act of being responsible believer. Lord, I have committed this and I will confess this sin. Okay? Now, the next thing is an attitude of yieldedness to God. Okay? And whose yieldedness to God, the Holy Spirit, a neutral soul will yield himself towards God through the Holy Spirit. Okay? This is an act of worship. Ingon pa diya Romans chapter 12 verse 1. Okay? You present yourself, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present yourselves a living sacrifice. Of course, you're still alive when you present yourself. Living sacrifice, holy, that's clean before God, 100%. Okay? And that presentation is actually the yieldedness nga atong ginestoryan. Okay? Now let's go back. Kinsa ang mag-yield ngadto sa Holy Spirit? It's you. Okay? The moment ba sa imuhang 1 John 1:9 nga confession, automatic ba dayon nga nag-yield ang usa ka believer ngadto sa Holy Spirit? The answer is no. You can be forgiven by God. Lord, right now, Lord, for example, namaka ko. Okay? Right now. And God said, okay, since nag-confess ka man, forgiven. Does it mean nga yielded din ka sa Holy Spirit? Yielding to God, the Holy Spirit, is a mental attitude of yieldedness.
Does it mean nga imong iluhod imong tuhod unya imong itaas imong kamot sa atong Dios ug mingon ka Lord itugyan na nako akong kaugalingon sa imo ha? Nasa dili na kinahanglan. Kay asa man siya buhaton? Right here. Okay? Lord, I yield myself to you right now. Okay? Does it mean 50-50 lang ta Lord? Wala ingon ana. It's either you are yielded to God the Holy Spirit 1 or you are not yielded to God the Holy Spirit 0. Mora na siya atong ginihap. Walay 50-50 diri. Lord, tunga-tunga lang ta. 50% akong yieldedness sa imo, 50% sa ako. Wala ingon ana. When you say yieldedness to God the Holy Spirit, then it is a mental attitude of surrender. Giving up your life to Him. Okay? Now, however, if the person fails to yield himself to God the Holy Spirit, the next thing he can do is to yield himself to the old sin nature. There is no time sa usa ka believer nga wala siya nagstay in each either of the two. It's either living in the sphere of the Holy Spirit or living in the sphere of carnality. Is always a choice sa usa ka believer. Okay? The moment ang usa ka believer fails to consider himself yielding to the Holy Spirit, the next thing he will know is he follows the lust of the flesh. Okay? Because the neutral soul is either spiritual, right here, or carnal, right here. Because it's neutral. Okay? But the moment ang usa ka believer fails to yield himself to God the Holy Spirit, he is said to be functioning in the old man, yielded to God, to the old sin nature. An automatic function. Okay? Yieldedness to God the Holy Spirit by consideration happens to be first moadto sa siya sa imong conscious nga application. Conscious application unsa man na siya? Kinahanglan nimo now unsa nga ito'y buhaton now that I have been clean before God, I have to yield myself to God the Holy Spirit. Okay? I will yield myself to God. Okay? And empowered by the Holy Spirit. Okay? And kung mag-yield na ka sa imo sa Holy Spirit, that is said to be the Newman function diya sa imo. Conscious lang sana siya. Unsa ganito yung nahon? Clean. Unsa ganito sunod? Yieldedness. Clean yieldedness. Clean yieldedness. Clean yieldedness. And if you do that over and over and over again, it will become part of your subconscious application. Subconscious application, unsa man na siya? Naanda na. Okay? Naanda na. Sa usa ka believer. Okay? Di na niya kinala i-remind yang kagalingon unsa ganito'y sunod, dili na. Because it's part, okay? Sa iyang system. Mahimo na siyang part sa iyang system. Now let's go back. So nasabtan nato nga ang yieldedness first is to consider yourself spiritual is first you should be clean before God, and the neutral soul that is you, ikaw na siya. Ha? Walay laing amo sa imong kinabuhi. Ayaw mugtuo nga ang Dios mo'y sa tawag na gitawag na to siya ang magbuot sa imong kinabuhi. Ikaw ang magbuot sa imong kinabuhi kung asa nimo siya ipailawom. Okay? Og wala na siya sa tawag na wala na siya gi-override sa atong Dios. Kung imong itugyan imong kaugalingon ngadto sa iya, then the Holy Spirit will influence you, guide you, teach you what to do, guide you in whatever you are doing, lead you what to do. Okay? As a result of your understanding sa doctrine. Again, okay? Last week na istoryahan na to ni, but murag 1 week na dito, no? Akong paminaw ato nga time murag dugay-dugay na to ba? No? Pero 1 week pa lang nito sukad mong niagi Davao. 1 week pa lang na. Because Sunday nabot mo ato nga Sunday. The last time nga naata din we've been talking about can the Holy Spirit lead sa usa ka believer, mo guide sa usa ka believer kung ang believer walay doctrine diha sa iyang soul? Sa unsa pamagi niya i-guide ang usa ka believer? Does it mean nga once nga ang usa ka believer nag-yield, Lord, nag-yield na ko diha sa imo, okay?
And the Holy Spirit said, yes. And Lord, unsa man akong buhaton karon, automatic na siya nga ikaw na bahala ana. Ingon na ba ang leadership sa Holy Spirit sa atong kinabuhi? The answer is no. If you have less doctrine sa inyong soul, then the Holy Spirit can only guide you in a less capacity. Diha ra pud mo kutob. Okay? Nga naman, does it mean nga ang verses sa Bible or ang mga concept o mga mystery doctrine sa pulong sa Dios nga nagapertinal sa mga sa church age, automatic na siya nga mosulod dayon sa imong mind? Bisag wala nimo na sa gitunan? No. Mo na nga gikinahanglan nga usa ka believer, number one, masabtan niya nga iyang position is secure diha kang Jesus Christ, dili na siya mawala. Okay? Experientially, gikinahanglan siya mahimong spiritual. The next thing nga iyang i-consider siyang kagalingon is that dunay duha diha ka part, no? Ang KTT og ang DTT, unsa man na siya? Murag Hello Kitty noon, murag dali ra kay man sabta, no? No. Okay? Ang knowing the truth kisa man ang mubuhat niya na. Ikaw mismo. Butangan na to og WT og T. Muna siya, no? Sa English nga acrostic, the want to want the truth. Masa na ito na pag binisaya? Tabangin ako. The want to want the truth. Masa na siya? Ani na lang. Himuon mo yung kaglingon nga interesado sa pulong sa Dios. Kisa ang magbuhat niya na. Ang Holy Spirit, ingon kanya, may interes ka sa pulong sa Dios. Hala, na interesado lagi kong kalit sa pulong sa Dios. Dili ingon na. Ikaw mismo ang mag-decide whether you will like to eat or not. Kisa ba ang mahimong interesado sa pulong sa Dios? Kisa ba mahimong interesado nga mukaon sa pagkaon? Ingno na lang ka og kalit sa imuhang konsensya nga ganahan ka mukaon. Okay? Mura ba og kinsa ba ang nagtudlo sa imo nga ganahan ka mo ginhawa? Okay? Ikaw mismo. Ay butang na lang nato kanang lisod kay buhaton. No? Kanang ganahan ka mag-exercise, lisod no. Pero kinsa man ang ganahan mo buhat? Akin sa man ang mubuhat ni ana. Ikaw gyud mismo mahimo interesado. Undergo ka into a rigid nga exercise o kisay mo ingon niya na sa kagalingon. It's part of discipline, by the way. But ang believer kinahanglan niya sa iyang kagalingon nga mahimo siyang interesado sa pulong sa Dios. Dili na siya butang, butang lang sa Dios diretso sa imo nga okay karon kay spiritual man ka, mahimo ka interesado sa pulong sa Dios. Unya mo kalit na lang kag ka-interesado dili. Okay. Ikaw mismo. O kanusa nimo mahibalaan nga mahimo kang interesado sa pulong sa Dios? Sa unsang pamaagi? Nga, well, murag kinahanglan na ginako magtuon gyud. When life situation comes, okay, and you fail to apply the truth din ha, it will result on saman failure, failed to apply the truth. For 4 minutes ato na isgutan. If you fail to apply the truth sa imong kinabuhi, what do you think is the result? Now before tamo ato sa result, the question is nganong na fail man ka to apply the truth? The answer is number 1, nganong na-fail ka? Number 1 is siguro ibutan lang ako ingon na dito. Unsa man na? Nganong na-fail ka in applying the truth? Because you are ignorant of the truth. You don't know the truth. Can you apply something which you don't know? Okay? Maka-apply ba ka sa usa ka butang wa ka kay bawo? Can you make use of the concept of
Something like that. Murag dili no, di naman na magamit, di ba? Wa man ta kabalo sa unsa man na siya. Okay, pero nakita na ko na siya sa libro sa math. Inguna na yang itsura. Okay? The integral part of 4x squared, sakit sa ulo. Unsa man ako na paggamit? Okay? Di nimo gamit. If you don't know unsa ang kamaturan, then wala kay ma-apply. Number 2. Nadunggan nimo ang pagpanudlo sa pulong sa Dios. Of course, di na ka ignorante nga naman. Natudloan na ka. But you have failed to apply faith. Truth is being communicated. Now, before tama to sa faith, before ta diha, no? Number 2 is ignorance. Number 2 is unsa may another term yan nang wala nimo nasabtan. Gitudlo na ang pulong sa Dios pero wala nimo nasabtan. Gitudlo na niya ang kamaturan pero wala nimo nasabtan. Ignorance pagyapon ang tawag niya na, dili siguro. Buta na to, failed to understand the truth. Okay, failed to understand. Number 3. For example, nasabtan nimo. Does it mean automatically nga imo ang gituhan? The answer is no. Di kinahanglan sa nimo siya tuuhan. Okay? Ignorance, failed to understand the truth. Number 3, nasabtan upon failed to apply faith. As a result, number 4, unsa man? Failed to apply faith, failed to apply truth. Okay? So this 4. The process is why you have failed to apply truth diha sa imong life situation. Number 1, ignorance. Wa ka kay bawo nga naa day kamatuoran nga naga-set up niya na. Number 2, naa na gitudlo na ang kamatuoran apan wa nimo nasabtan. That's why unsaon nimo apply kung wa nimo nasabtan. Number 3, nasabtan na for example nimo pero wala nimo gituohan. As a result, dili nimo siya ma-apply. Unsay resulta karon kung ang usa ka believer na fail siya sa pag-apply sa kamatuoran? Result. Number 1. Gitawag nato na siya og dili na siya SIM card, no? It's SIM, the self-induced misery. Og binisaya pa, bato sa dalan nga gipukpok sa ulo. Gipunit nimo ang bato ug imong gipukpok sa imong ulo. Okay? Mo na siya ang self-induced misery. Ikaw mismo ang nagbuhat sa imong kaugalingon nga suffering. When there is life situation that requires you to apply truth and you failed to apply, it may result to a self-induced misery. Kung akong giistoryahan si Froilan karon nga, Froy, you should wait for the time nga ready na ka sa imuhang kinabuhi before ka moadto sa imuhang marital nga experience or ay dagan pro ikaw ka istorya. Okay? Come on. Okay? And ihag yung gipugos. Guwapa man gud kay siya. Unya nagtuo ko nga wa nagilayang babae sa akong kinabuhi nga moabot sama niya, and they get into a premarital sex. The self-induced misery. As a result, nabuntis ang bata, ang babae. Ug karon tungod kay legalistic kayo mga parents, kinalan mo uban, kinalan gid mo makasal. Okay? And then nag-uban kay nga naman 18 na god, no? 18 na bitaw ka, pwede na kakaslon, so kasal uban, no? As a result, di gani halos kabalo mukugos og bata, di gani kabalo unsaon pagpakaon niya sa iyang mga anak, sa iyang anak ug sa iyang asawa, magsakit ang iyang ulo saon. That's self-induced misery, no? Example lang na siya. Okay? And as a reminder para sa mga young people din ha, no? But anyway, we are out of time for the moment. Ato sang i-take a break kadiyot, no? And let's go back sa atong pagtuon in 9:15 sa atong klase, no?